Hi, welcome to the second episode of Your Law at Home. We're still in our family law series. And today, karong adlaw magisgot ta og lain na usab nga interesting og relevant kay nga topic. Unya magisgot na ta karon sa rights and obligations between husband and wife. Kaysa unang semana nagisgot man tag kaminyoon, nagisgot tag marriage. Karon magisgot na ta unsa may katungod o kaakuhan ni Mr. o ni Mrs. And our key provision is Article 68 of the Family Code. Mao kini ang balaod nga atong himay-himayon karong adlaw mahitungod sa obligasyon o katungod ni bana o asawa. So, Article 68 of the Family Code provides, the husband and wife are obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support. Okay, that's Article 68 of the Family Code. So una, nagisgot ang Article 68 og obligation to live together. Ato na ning gisgutan sa miaging semana nga dili pwede nga magsabot ang bana og asawa nga inikahumas ilang kasal, di sila mag-ipon, nga mobalik ang asawa ngadto sa iyang ginikanan o ang bana ngadto sa iyang ginikanan, dili pwede. Doon na sila obligasyon nga mag-ipon under one roof. Ikaduha, obligation to observe mutual love, respect, and fidelity. So unahon na to ang mutual love. Kay kining mutual love, anhira na to makitaan sa family code. Wala ka na sa previous nga mga balaod mahitungod sa pamilya o sa kaminyoon. Family code ra ang naa. Unsa may gipasabot niini? Ang gipasabot niini nga gitagaan yung pagtagad og importansya og gibugaton nga ang bana og asawa kinahanglang muhatag sa ilang gugma sa usag-usa. Okay? And kining obligasyon na, however, dili pwedeng ma-enforce by court action. Sa mapananglit kung masinati sa asawa nga murag bugnaw na si mister, o di na pariho kainit ang iyang paghigugma, sama sa katong mag-uyab pa sila, dili siya pwedeng mo atos court, moingon nga, Your Honor, pwede ba ingnon nimo akong bana nga iyang balikon ang kainit sa iyang gugma? Dili ka na pwede. Apan, kung ang pagkawala sa gugma, kung ang kakulang na sa gugma, mo manifest na kana, mo resulta na kana og violence, pagpanakit na, or pag-abuso, or pag-insulto, ngadto sa asawa, lahi na ng istoryahan. Naanay laing mga remedy nga mo come in. Sama pananglit, kung violence ka na, doon ay balaod sa violence against women and children. So, pwedeng criminal case. Or pwede po, na ay criminal case, kung na may pangabuso, pwede po ng ground for legal separation. So, pwedeng mo file ang agrabyado nga partido for legal separation, asa man na makita nga balaod. Article 55 sa Family Code. Nag-ingon, a petition for legal separation may be filed on any of the following grounds. Number 1, repeated physical violence or grossly abusive conduct directed against the petitioner, a common child, or a child of the petitioner. So, pwede ang sige-sige nga pangdapat nga ground for legal separation. Okay? So, kana ang mutual love. Arita sa mutual respect. Sa karaan nga balaod sa Spanish civil marriage law, nagaingon, the wife must obey her husband. So, kinahanglang mutuman ang asawa sa bana. So, sa karaang balaod, medyo inferior ang asawa. Apan good news karon mga misis, mga kababaihan, kay sa atong civil code o sa family code, gitangtang ka na ang obligasyon to obey. Ang gipuli, kini, mutual respect. Kung sa may bot pasabot, importante kay ni, kay development kini sa atong balaod, doon na equality between husband and wife. Dili na inferior si Mrs. diha sa kaminyoon. Equal na sila. Alright? So that's something to be happy about. Okay. Sunod, mutual fidelity. Sa Bisaya ang fidelity. Limitado akong Bisaya, pero siguro pagka matinud-anon sa saad, no, sa kaminyoon, nga dapat exclusive silang duha. Dapat walay laing walay third party, no? Ingon pa sa atong mga
maldito nga amigo, dapat no left turn, walay kaliwaan. Dapat di mga liwa si Mr. o si Mrs. Mao ka nagipasabot sa mutual fidelity. Exclusive no ang ilang relasyon, ang paghatag sa matag-usa nila kakaugalingon, apil na ang physical o sexual nga mga panginahanglan. Kung dunay mo lapas niini, unsa may remedy, pwedeng criminal case for adultery or concubinage, pwede pong ground for legal separation. Now, kanus-a man ni makommit ang crime of adultery? Kinsa may makakommit og adultery? Article 333 of the Revised Penal Code nagaingon, who are guilty of adultery? Adultery is committed by any married woman who shall have sexual intercourse with a man not her husband, and by the man who has carnal knowledge with her, knowing her to be married. So duha ang pwedeng kihaan og adultery, ang asawa nga nakighilawas og laing lalaki ug ang lalaki nga nakighilawas niya nga nakahibaw siya nga minyo ang babae. Okay, mao nay adultery. Article 333 of the Revised Penal Code. Ang concubinage, Article 334 of the Revised Penal Code. Kinsa may makakommit og concubinage? Any husband who shall keep a mistress in the conjugal dwelling, or shall have sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife, or shall cohabit with her in any other place. So murag makita na to, dili lang murag, dunay discrimination. Even ako, lalaki ko, dunay discrimination, kining balaura between the wife and the husband. Nga naman, sayon ra i-prove ang adultery kay usara ka sexual intercourse with another man. Pwede na. Apan sa concubinage, kinahanglan nga dalhon sa bana ngadto sa ilang conjugal dwelling. Or sexual intercourse under scandalous circumstances. Unsaon man nimo pag-prove ang scandalous circumstances? In reality, lisod kay na siya. Number 3, dapat ang bana iyang ikohabit ang other woman in any other place. Again, ibalay niya, which is very difficult to prove. So, naay discrimination, but under our law, mao na siya. Pwede ng criminal case kung dunay infidelity between husband and wife. Okay? Or nilang duha, no? Or either nila. Okay? Mga bito na nga naay mga cause-oriented women's group nga ilag yun ning gilabi nga i-decriminalize ni tangtangon ning duha ka nga kining mga crimes nga usakon na ni siya dapat pareho, no, ang elements sa crime. Okay, anyway, it's another discussion. Basta kung violation sa duty or obligation to for mutual fidelity, pwedeng criminal case, pwede pong ground for legal separation. Asa man ni makita ang ground for legal separation? Article 55 of the Family Code. Nagaingon, a petition for legal separation may be filed on any of the following grounds. Ang number 8 niini, sexual infidelity or perversion. Unya kining sexual infidelity dinhi nagaingon nga bisag kausa lang nga makakommit og sexual infidelity, ground na for legal separation. Anya dili kinahanglan nga dunay conviction for adultery or concubinage para mahimong ground nga rin. Basta naalay evidence, preponderance of evidence lang nga dunay infidelity or perversion, pwede ng ground for legal separation. So man perversion, that's a subjective thing, no? Unsay perversion for one may not be a perversion for the other. So kinahanglan po na siya og evidence, no? Regarding ana niya. Ang last nga obligation under Article 68 is to render mutual help and support. Ya, kini nga duty to support, maura ni ang duty nga pwedeng i-enforce by court action. Kay katong to live together, di man nimo pwedeng mapugos, no? Ang usa ka spouse kung di na siya ganahan yun, na di na pwedeng ma-enforce ka na by legal action. Ang duty for mutual love, di po na nimo pwedeng mapugos og paghigugma, no? Kung di nagwa naghigugma. Ang ikatulo, the duty to for mutual respect, di po na nimo pwedeng mapugos by court action.
og ang fidelity di pod, no? Kining mutual help and support pwede basta unjustified ang pag-support, ang pag-deprive or pag-withdraw, no, or ang pag-withhold, no, sa support. Example sa bana nga to sa asawa, ang asawa pwede mo ato sa court to ask for support. So that's Article 68 of the Family Code. Now, the question is, Mauni, what if one of the spouses does not comply with the essential marital obligations under Article 68? Dili siya motuman. For example, dili na mo ipon, wala na'y gugma, di na mo pakitag paghigugma o pag-amuma, wala na'y respeto, sige lang left turn, no? Mga liwa na, wala na'y fidelity, walay suporta, walay tabang, wala na'y pag-amuma, unsa may buhaton, aduna na by legal remedy. So anhin na mo come in, doon na tayo istorya ani, no? Kay gawas sa criminal case for adultery or concubinage, daghang mga asawa or bana nga mudangop sa Article 36 of the Family Code. Unsa man ning Article 36 of the Family Code? Mao kini ang kaso for declaration of nullity of marriage on the ground of psychological incapacity. So I think nakadungog na siguro mo ana nga nay kinihaay nga magtiayon nya ang ground is psychological incapacity. So ato nang isgutan karon. So unsa man ning Article 36 of the Family Code? I will flash it on your screen. Article 36 of the Family Code provides a marriage contracted by any party who at the time of the celebration was psychologically incapacitated to comply with the essential marital obligations of marriage shall likewise be void even if such incapacity becomes manifest only after its solemnization. So ang atong tan-awon ani, ang atong bantayan is dapat at that time of the celebration of the marriage naa na ang depekto, naa na ang psychological incapacity. Bisan pa og ning manifest na siya after the solemnization of the marriage. So natay story, love story na pod nga that ended in court. Nga nahimong case story. And the title of the case is Rachel Del Rosario versus Jose Del Rosario. And I'm flashing on the screen the citation if you want to read the whole text, no? Pero sa may istorya niini, the typical love story nga atong naisgutan na, no? So, si babae ug si lalaki nagkita unya nagkahinigog maay. Unya pila ka tuig niadto, nagkahinigog maay sila apan ang babae ning larga sa Hong Kong kay nagtrabaho siya isip domestic helper. Apan kay managhinigog maay naman sila, niinihigayon na niingon ang babae nga siya maoy nagpa-eskwela sa lalaki kay college pa man ang lalaki. So siya maoy naggasto sa tuition. Apan pag-uli niya, after about a year, nagpakasal sila civil wedding. Okay? And after 4 years, nagkaanak sila. 2 years after, nag-renewal of vows sila dito na sa simbahan. Okay, so kasal na sila. 3 years after sa ilang kasal sa simbahan, naka-decide si babae nga mo larga og balik sa Hong Kong, magtrabaho na pong domestic helper or caregiver. Okay? Nya tungod sa paningkamot aning babae sa iyang trabaho, nakapalit sila og house and lot ang magtiayon. Okay, og ang ilang anak, no, ang pamilya. Now, upon 22 years after marriage, in 2011, kay nakasal man to silang 1989. Okay? In 2011, ning file og declaration of nullity of marriage si Rachel against Jose. Unya, mauni iyang mga grounds. Ang iyang ground is psychological incapacity under Article 36. Ingon siya nga kana manggod si Jose sa pagkasal pa namo sa among kaminyoon, naglikay-likay na sa iyang obligasyon, isip bana o isip amahan. Unya gani ka na siya sa puton, unya violente na siya, gisukmag galing ko na niya, no? Dako ni time nga gisukmag na siya katong before pa sa ilang church wedding. Unya napoy panahon nga kana gali si Jose, iya galing gibunalan og tubo kuno ang iyang amahan. Gani nakuyapan kuno ang iyang amahan, mao tong gipahawa sila kay nag-ipon man sila adto sa ilang balay. No? So inana kainit og ulo si Jose. Unya diha gali panahon pod nga
gilak ko na siya, wa siya pasudla sa iyang balay, kini si Rachel ni Jose, kay nasuko si Jose, kay dunay gi sugat, no, nga relatives, no, si Rachel dito antong sa gawas. So wa siya pasudla. Unya kinipod si Jose ko, no, magpaila nga ulitao, di magpaila nga minyo, no, unya openly nga magpaila-ila siya nga ulitao siya, unya doon na siya extramarital affair niya, openly mag-flirt ni siya mga babae, no, unya na-discover ni Rachel kining extramarital affair ni Jose, kay na i-text nga napada si Jose ngadto sa igsuon ni Rachel, nagaingon, akong i-flash diha unsa ni, love, kung ayaw mo na akong magpunta diyan, pumunta ka na lang dito. Na napay laing text, dumating lang ang asawa mo, ayaw mo na akong mag-text at tumawag sa'yo. Okay? Unya, nagi panahon ko no nga na aktuhan nila, nasakpan nila ni si Jose ug ang laing babae nga didto pagyud sa ilang conjugal dwelling. Unya, kini si Jose, ingon si Rachel nga maglikay-likay na siyang obligation, even sa ilang sexual intimacy kuno, di na makigdug niya. Okay? Apan si Rachel ning angkon, no, sa kaso, sa dagan ng kaso, ning angkon siya nga sa early part sa ilang marriage, maayo man ang dagan, no? Maayo man ang dagan kuno sa ilang kaminyoon. Dito na sa later part sa ilang marriage, sa wa pa niya gi-file ang kaso, nga ang si Jose magsige ng adto og mga beer house, mag-inom, maghubog-hubog. Okay? Unya, in support sa kaso ni Rachel, of course, na siya psychologist, no? Na siya gi-present nga psychological report, na siya witness nga psychologist nga nag-ingon nga si Jose dunay antisocial personality disorder, no, APD. Nga nato gi-saysay ngadto. So ang issue karon sa court, angay bang i-grant ang kaso nga gi-file ni Rachel against Jose for nullity, for declaration of nullity of marriage on the ground of psychological incapacity. Na proyba ba ni Rachel ang psychological incapacity ni Jose? Unsa may iingon sa court? Ingon ang court, sorry, Rachel, wala ni mo approve ang psychological incapacity ni Jose. Na nag-ingon ang court. I will quote, no, the Supreme Court. It says, the policy of the Constitution is to protect and strengthen the family as the basic social institution and marriage as the foundation of the family. Okay, familiar, di ba? Ato ning gisgutan nga marriage is the foundation of the family. Ingon ng Supreme Court, because of this, the Constitution decrees marriage as legally inviolable and protects it from the dissolution at the whim of the parties. So di pwede nga kung kanus-aran nila gustuhon, pwede nilang i-dissolve ang marriage. Dili ka na pwede. Nagpadayon ng Supreme Court, in this regard, psychological incapacity as a ground to nullify the marriage under Article 36 of the Family Code as amended should refer to the most serious cases of personality disorders clearly demonstrative of an utter insensitivity or inability to give meaning and significance to the marriage. So dapat yun katong serious yun, no? Nga pagpakita nga insensitive, no? Murag walay pakialam yun. Unya dili niya kaya nga ihatag ang tinuod nga kahulugan sa kaminyoon. Nagpalayo ng Supreme Court, it should refer to no less than a mental, not merely physical incapacity that causes a party to be truly incognitive of the basic marital covenants that concomitantly must be assumed and discharged by the parties to the marriage, which, as provided under Article 68, take note, ang atong gisgutan ganina nga key provision, Article 68 of the Family Code, among others, include their mutual obligations to live together, observe love, respect and fidelity, and render help and support. In other words, it must be a malady that is so grave and permanent
as to deprive one of awareness of the duties and responsibilities of the matrimonial bond one is about to assume. Nya gisite sa Supreme Court ang mga previous decision nga nagaingon nga emotional maturity and irresponsibility could not be equated with psychological incapacity. So, kanang immaturity ug irresponsibility dili na equivalent to psychological incapacity. Dapat ang psychological incapacity is more than that. Okay? Nya nag-ingon pa gyud ang Supreme Court na pay mga previous decision nga nagaingon nga irreconcilable differences, sexual infidelity or perversion, emotional immaturity and irresponsibility and the like do not by themselves warrant a finding of psychological incapacity, as these may only be due to a person's difficulty, refusal, or neglect to undertake the obligations of marriage that is not rooted in some psychological illness that Article 36 of the Family Code addresses. Yan, naingon ng Supreme Court nga base sa mga ebidensya ni Rachel, wala ma-establish ang psychological incapacity ni Jose. Yan, just because mag-inom siya, just because maghubog-hubog, just because manakit siya, just because irresponsible, wa na magpasabot nga psychologically incapacitated siya katong pag-flirt niya og mga women. Yung Supreme Court dili na enough. Yan, nag-ingon ang Supreme Court, no? Akong i-quote og balik kay importante kini, related kini sa ilang duties and obligations nga atong naisgutan ganina. Ingon ang Supreme Court, to reiterate and emphasize, psychological incapacity must be more than just a difficulty, refusal, or neglect in the performance of the marital obligations. It is not enough that a party prove that the other failed to meet the responsibility and duty of a married person. There must be a proof of a natal or supervening disabling factor in the person, an adverse integral element in the personal structure, and that effectively incapacitates the person from really accepting and thereby complying with the obligations essential to marriage, which must be linked with the manifestations of the psychological incapacity. A final note, according to the Supreme Court, it is well to reiterate that Article 36 of the Family Code, as amended, is not a divorce law that cuts the marital bond at the time that the grounds for divorce manifest themselves. A marriage, no matter how unsatisfactory, is not a null and void marriage. Thus, absent sufficient evidence establishing psychological incapacity within the context of Article 36, this court is compelled to uphold the dissolubility of the marital tie. So, gidismiss ang kaso ni Rachel. Gi-uphold ang ilang marriage. So, di ba magapangutana siguro ta, unsaon man day sa partido, unsa man day remedy niya, parihoan na nga irresponsible, nangaliwa, man dapat naghubog-hubog. Unsa may remedy di ay, wala na ba day padulngan si ang babae sama ni Rachel? Unsa may iyang buhaton? Mao nay akong na-mention nga pwedeng legal separation. Okay? Nya unsa maning mga grounds for legal separation, ato na lang i-run down, no? Article 55 of the Family Code provides that a petition for legal separation may be filed on any of the following grounds. Number 1, repeated physical violence or grossly abusive conduct directed against the petitioner, a common child, or a child of the petitioner. Number 2, physical violence or moral pressure to compel the petitioner to change religious or political affiliation. Dili pwede nga kulatahon sa bana para mo change og religion or mo change og political affiliation. Number 3, attempt of respondent to corrupt or induce the petitioner, a common child or a child of the petitioner, to engage in prostitution or connivance in such corruption or inducement. Number 4, final judgment, sentencing the respondent to imprisonment of more than 6 years, even if pardoned. No, so kung ma-convicted, ang usas sa party pwede na ground for legal separation. Then number 5, drug addiction or habitual alcoholism of the respondent. Okay? So kining drug addiction o habitual alcoholism, pwede even after marriage, pwede po na ground gihapon, no?
Dili kinahanglang nga at the time of the celebration. Pwedeng na-addict siya or na-alcoholic siya after marriage, ground na for legal separation. Okay? Then number 6, lesbianism or homosexuality of the respondent. Okay, so pwede na kung ma-prove niya nga lesbian di ay, no? For example, ang iyang wife or ang wife maka-prove nga homosexual ang iyang husband. So that's a ground for legal separation. Number 7, contracting by the respondent of a subsequent bigamous marriage, whether in the Philippines or abroad. Of course, no, kung magpakasal og lain. So that's a ground for legal separation. Wa pa nailabot pod sa kaso for bigamy kung interesado ang aggrieved party. Then number 8, atong nag-mention kanina, sexual infidelity or perversion. Then number 9, attempt by the respondent against the life of the petitioner. Mo-attempt siya og patay, no? That could be a ground also for legal separation. And number 10, abandonment of petitioner by respondent without justifiable cause for more than 1 year. So kung di na magpakita ang other party for more than 1 year without any justifiable reason or cause, pwede na ground for legal separation sa party nga gibiyaan. So in conclusion, Article 68 of the Family Code provides for all the rights and obligations of the wife and the husband. No, mao kini ang basic, no, mo naging essential marital obligations sa bana og asawa, no? Unya, mao kato ang mga legal consequences kung dili ka tutumanon. So, para sa atong mga amigog-amiga nga mga magtiayon, manghinaot ko nga atong basa-basahon og balik ang Article 68 if ever makalimot manggalinta sa atong rights and obligations as husband and wife. O kadto pong again, nagplano nga magminyo, pwedeng basahon nga daan. Mao ka na ang inyong rights and obligations pohon kung musulod na kamo sa kaminyoon. Ug atong likayan katong mga problema legal nga atong naisgutan, usara kato ka kaso atong naisgutan pero daghan kayong kaso, kuwangan na ta sa oras. Apan sa sunod na mga episode, pwede na to na og tagsa-tagsaon og discuss ang mga related cases about duties and obligations, rights and obligations between husband and wife. Okay? I hope you've learned something. Please keep your questions coming. I already received some of your questions and amo kining gitigom pa karon aron sa sunod na tong episode atong ma-discuss kini tagsa-tagsa, atong gi-arrange kini according sa ilang mga topics aron organisado ang atong pagtubag sa inyong mga pangutana. But I really encourage you to send more questions and tell your friends also. Please don't forget to like, follow, and share our page and this video. Please share this to your friends and family members. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel and also share our video to your friends and family members. So again, our goal is to educate others, to educate you, to educate the public about this everyday law nga atong masinati. So, I need your questions, I need your comments, I need your suggestions. You can type them in the comment section below or you can send us a message. That's just all for now for our second episode. So, this has been Attorney Rico Rentusa reminding you to stay at home, stay safe, and stay out of legal trouble. Bye-bye. See you next week.